नहीं महंगा सब चर्चित कहीं महंगार ये प्रदीप दास होती बीरजा राय होती शरद कर होती एवं मतलू बोली होती विक्रम वर्मा निर्वाचित होती। महंगार थरे कांग्रेस आसिले थरे जनता आसे ये बीजेडी गड़ नुहे 2000 मसीहा पर 2009 मसीहा पर ये जड़े बाहर लोक आसी विधायक है से बहुत समय लोक धमके डरे प्रशासनिक अफसर मान को निज हाथ में कब्जा रखी ता द्वारा भोट को कब्जा कर सत्य। किंतु मु गला थर की चलचंचल थी एथर चलचंचल अच्छी मुझे चलचंचल न था महंगार किभली भाव आम प्रिय नेता राहुल गांधी आसते खोलिया तो मुझे अधिक चंचल होती किंतु महंगा लोक मैंने मनर परिवर्तन घटे आग रकम से से घटना ना जे विदेशी लोक एथर हटाइवाई प्रथम प्रतिज्ञा कर सब कहे महंगा माटीर जन लोक विधायक हो ये गोटे बाहर लोक आ घर पटामुंडे एवं कटक रहे महंगार विधायक होती मुझे कहली आगे विदेशी हटा जाऊ महंगार जदि विदेशी हटब ताले सांस्कृतिक जागरण सृष्टि हम लोक मान भर गोटे आनंद खेली उठब। द्वितीय कथा है महंगार जो मान ना मुझे उल्लेख कली पीरियड कौटी मर्डर केस होनी से मैंने 5-5 जन विधायक निस्वार्थ भाव प्रदीप दास घर आज बिक्री हो गला बीरजा राय घर भांगी गला से मैंने के पैसा विक्रम वर्मा का अवस्था आहरी खराब से मैंने के पैसा पछरे गोड़े ना ये जो विधायक जन कहले आंकर मूल है पैसा कमेवा पैसा खर्च करवा जे न मानिबा ताको मारदवा और से अनुपार जो 5 जन मर्डर होती दिव्यसिंह सिंह प्रथम जो मरले दिलीप साहू भाई ताको गुली करी मारदेले जो माने मारले से माने बाहर बुलचंती ताको नारे एफआईआर हैला ता घर को पोड़ीदेले से छतिया रही बरा पिया दुकान करछि। द्वितीय मर्डर है विकास जेना गाँ दांडे नृत्यांगे से मानिले प्रताप जेना को लोक मर्डर करदे और जो मान एफआईआर है से वारंट है से मंत्री सागर बुलिले गला निर्वाचन 19 से सागर बुलूले और शेष कुलमणि बराल और दिव्यसिंह बराल गाँ दांडे हाणीदे कहीं सी प्रताप जेना कथा राजी है कम करने हाणीदे हाणिकी शेष प्रताप जेना ना 13 नंबर आक्यूज एफआईआर है और एफआईआर होगी से आसी महंगार बुलिले पुलिस के एभली प्रशासन कले जेकोसी लोक ना 506 दफा हेल्ले पुलिस आसी घर टेकी नहीं जाऊँच ना 302 दफा होता बेले ये महंगार बुलिक मीटिंग कले ये जना पड़नी महंगार अवस्था कौन और जो लोक लगे सब मर्डर करते भर जड़े होती प्रफुल्ल विश्वाल से दिने फेरार थिले जानुआरी 1 तारिख दिन आप जानुआरी 2 तारिख दिन से मर्डर हेले पागल बराल और दिव्यसिंह बराल और फेब्रुआरी 6 तारिख दिन धरा पड़े से फेब्रुआरी 6 तारिख दिन तांकर मर्डर हो गला से दिन कुलमणि बराल पुओ को फोन करी कहले मो जीवन विपन्न गोटे 20 रेकर्डेड और कुलमणि बराल पुओ थाना एफआईआर देले जे मते से फोन करथिला एवं यही फोन करथिला और कुलमणि बराल पुओ कहले मो बापा को माइलु दादा को माइलु मते कहीं फोन करछु ना मो पुओ को रक्षा कर तार संध्या बेले से टांगी ठारे मरिक पड़ता और कहला ट्रक चढ़ीगला ट्रक मिललानी और स्कूटर थुआई हेलमेट थुआई फोन थुआई फोन भितर सिम टाक काढ़ी कौन जी मर सी सब काढ़ी थोईकी ट्रक आगे जीव ट्रक मध्य कौटी चढ़ीनी किंतु मला ताको दबे दिगला से केस को तार किए संपत्ति अच्छी किए जानी कथा और शेष ना को पुलिस 2 थर काटिदेला मजिस्ट्रेट ऑर्डर देला परे 2 थर लेखा तो काटिला शेष जुडिशियल मजिस्ट्रेट विरुद्ध 302 दफार केस कले केस कलापर कोर्ट डाकिला से ज्वर होती ना देह खराब होती हार्ट बेमारी होती औषध देकी मसे लुचिले मसे डाक्तर साहब दे घरे लुचिले धरा गलानी तापर हाईकोर्ट जाए गोटे अंतरिम सुरक्षा है नॉट टू अरेस्ट ना नो कोर्सिव एक्शन शुड बी से केस चली से केस हियरिंग सरीगला जजमेंट हम आप देखो जड़े विधायक जदि मसे मसे लुचिबे जदि जड़े विधायक मसे मसे घरे रे महंगा अवस्था कौन हम महंगार संस्कृति कौटी बचो महंगार युवगोष्ठी कौन शिखे महंगार शिक्षित लोक कौन जानवे और सबुठार बड़ कथा महंगार संस्कृति तो नष्ट है साहित्य भी नष्ट है आपड़ देखिए जो रास्ता को ए वर्ष होची से रास्ता से वर्ष हो 2 थर लेखा रास्ता को खोल पैसा बिल कर महंगार कौन उन्नति होती महंगार आप देखिए ओलाशुणी गुंफार उन्नति होती कांग्रेस बेले
ଆପଣ ଲଳିତଗିରି କି ଯେଉଁ ରିଲିକ୍ସ ଆସିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି ଆଣିଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଳି। ଏଠି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରରେ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଟିକି ବିକି ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଚଳୁଥିଲେ। କେଉଁମାନଙ୍କର ମାଆଗାର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? କେବଳ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ ରାସ୍ତା, ଏଇ ଦୁଇଟି କାମକୁ ବିଲ୍ କରି ଖାଇବା ଛଡ଼ା ନାଳ ଯେଉଁ ଆମେ ଖୋଳେଇଥିଲୁ ବିରୁପା ଗେଙ୍ଗୁଟିରେ ସେ ଆଜି ପୋତି ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କୁ କେନାଲରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଚାରିଆଡ଼େ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆପଣ ମେଘା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ଟାଙ୍କି ହେଇଛି, କେଉଁ ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସୁଛି? ତାହେଲେ ସେ କାହିଁ କରାଯାଇଛି? କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଇଛି? ଇଏ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଘା ଟାଙ୍କିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାଦିନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗାଁରେ ପାଣି ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପାଣି ପାଇଁ। ସେ ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା। ଆଉ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି କଥା କିଏ ପଚାରେ, ସମ୍ବଲପୁର କଥା କିଏ ପଚାରେ? ମାହାଙ୍ଗା ଭଳି ଜାଗାରେ ଲୋକ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପାଣି ଟାଙ୍କିରୁ ପାଣି ଆସୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପଇସା ନିଆହେଇଗଲା, ବିଲ୍ ହେଇଗଲା, ସବୁ ନେଇଗଲେ। ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରି ଲଳିତଗିରି ରୋଡ଼ରେ 2 ଥର ବିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ସାଲେପୁର ଛତିଆ ରୋଡ଼ 2 ଥର ବିଲ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏସବୁ ହେଇଛି? ଆକୁ ଯଦି ଲୋକ ବିଚାର ନ କରିବେ, ଲୋକଙ୍କ ବିଚାର ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେଇଛି କିପରି କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବଂ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ସେ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ସେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥାରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି 5 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଅ, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯଦି 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେଇପାରନ୍ତ ମୁଁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କହୁଛ, ସେଥିରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାହାଙ୍ଗା ମାଟିର ପୁଅ ହିସାବରେ ଏ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରାହେଉନଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାକି ଅଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ଉ ହେଉନି। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାର 500 ଟଙ୍କା, 300 ଟଙ୍କା, 200 ଟଙ୍କା, ଗରିବ ଲୋକ ବିଚରା ଗୋଟେ ବଲ୍ ଜଳୁଛି ତା ତାରୁ କାଟି ଦିଆହେଉଛି, ତା ଘର ଦେବାରେ ତାକୁ ହ୍ୟୁମିଲେଟେଡ୍ କରାହେଉଛି। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିକିଲା ପରେ ଯେଉଁଭଳି ଜୁଲମ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକିଲେଣି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ପାଇଁ। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ବେଳ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ ଚଳୁଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଆହେଉଥିଲା ସର୍ବକ୍ଷମାରେ। ଏବେ ତ କ୍ଷମା ନାହିଁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଘରୁ କାଚ ବିକି ନୋଟା ବିକି ଆମ ପଇସା ଦେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ଆପଣ ଖାଲି ପାଣି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ରୋଗୀ ଏଠି ଛହାକାର ହେଇକି କଟକ ବୁହା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ, ବେକରେ ରଙ୍ଗ ବୋଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲେ ଅସୁରେଶ୍ୱର ଏରପଡ଼ାରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର 6 ଜାଗା ଯିବେ। ଆପଣ ଏତେ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଥିଲା କାହିଁକି? କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ କାହିଁ ଡାକ୍ତରଖାନା କରାହେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ବେଳେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କଲେ ମାହାଙ୍ଗାରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ କାହାକୁ କରିଦେଲେ? ମାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ 3 ଜଣ ମାଷ୍ଟର, କେମିତି ପିଲା ପଢ଼ିବେ? ପିଲା ବେକାର ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ତ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି, ପାଣି ବିଲରେ ପହଞ୍ଚୁନି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଓ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରକ୍ତ ଚିତାରେ ମାହାଙ୍ଗା ଭାସୁଛି, ନିଜ ଘରେ କବାଟ ଦେଇକି ଜିନ୍ଦାବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ପେଡ଼ ବେକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେ ପଇସା ମିଳିଲା ଚାଲୁ ଟିକେ। ନାଇଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯାଏ କି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନିଏ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ସେ ଲୋକ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଏ। ଅନ୍ୟମାନେ ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଦଳୀୟ ଲୋକ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ। ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିରୋଧୀ ଲୋକ ବି ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦଳ ଲୋକ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗଲେ ଏବେ ବି ମୁଁ ରାତି 12ଟା ଯାଏଁ ବୁଲୁଛି, ସେମାନେ ଖୁସିରେ ମୋତେ ନମସ୍କାର ହେଉଛନ୍ତି, ଓହ୍ଲେଇଲେ ବି ଡାକୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଦଳୀୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ କାହାକୁ ନେଇନାହିଁ। ମୁଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ରାଜନୀତି କରିଛି। ସେବାର ଉନ୍ନତି ହେବ କି ନାହିଁ, ପାସ୍ କରିବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଲୋକ କହିବେ। ନାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ଟି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଏଇଟା ଏଠି ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲା ପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଥିରେ ଭଲ ଗୁଡ଼ିଏ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଇଏ ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀଙ୍କର ସରକାର ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କରାଯିବ। ଆପଣ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ। ଆଦାନୀ ଆମ୍ବାନୀ ଏଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୋକ ଫରେନ୍ ପଳେଇଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ କେତେ ଲୋନ୍ କରିଛନ୍ତି, କାହାର 50,000, କାହାର 20,000, କାହାର 10,000, ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସର ଦେଇକି ହ୍ୟୁମିଲେଟ୍ କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ସରକାର ଆସିବି ସବୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିଦେବି। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଧାନ ରେଟ୍ ଯେଉଁ ବିକି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଲା ଯେ 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା
धान देवु और आईन हम जे 3000 ରୁ 2900 टंकार किणव से दंडित हम और गिरफ कर आईन ना से आईन टाक से प्रचलन करा कहले एवं इलेक्ट्रिक जो हैरान हो कांग्रेस कही गरीब लोकों 200 यूनिट इलेक्ट्रिक मागणा दिहब एवं चतुर्थ हूँ आपड़ देखिए मोदी कहला गैस 400 टंका कहला बहुत हो जाऊँगी लोक दे पारना बर्तमान 1100 टंका बिकिला राहुल गांधी घोषणा कले मु आइले 500 टंकार प्रत्येक महिला को गैस देवी ये जोड़े जो महिला माने मुरबी घरर तांकू आपण प्रति मासरे 2000 टंका लेखा दिहब एवं बेकार युवक मान प्रति मासरे 2000 टंका लेखा दिहब जेपर्यंत चाकरी न पाई प्रथम मासरे बैंक को से टंका आसो बेकार युवक मानकर एवं यही भाव में आउ जेतक कार्यक्रम होती चाषी मूलिया साधारण लोक एवं स्वयं महिला समिति माने जो मैंने ऋण कर बुड़ी गले प्राइवेट फाइनान्स टू सरकार ऋण बेकार गामछा पक हईराण कर स्त्री लोक मैंने कांदुंट गाँव में राहुल गांधी कही निर्वाचित एथर कांग्रेस को आणतु आपण ऋण संपूर्ण छाड़ कर दिज्व और पुणी नुआ ऋण आपन को दिज्व आपन तादे चलिए यही जो रिजर्वेशन कथा कहते आपन को उन्नति कथा कहते 13टी ग्यारंटी देते राहुल गांधी से कहते आपण कांग्रेस को जमती तेलंगाना आणले जमती कर्णाटक आणले सेमती ओडिशा आणतु या प्रथम दिन प्रथम कैबिनेट रे ये कार्यकारी आपण मैंने उपकार पाइबे आम मोदी रकम मिछ कह शिखिनु कारण मोदी आरथर कही 15 लाख आसो तुम अकाउंट को देखले आपण 15 लाख आईला उल्टा आउर पचारे होम मिनिस्टर को जे आगे कहीं आसला ना किए कौन 15 लाख टका दिए आम भोट पाइबू यहाँ कहूँ मुहरे मानुंट जुबुला यहाँ भोट पाइबा आम आदाय करूँ आठ दुखदायक कौन थाईपे पुणी ए छाती बाटे कहते मोदी ग्यारंटी तुम तो आर थर ग्यारंटी पालन करना एथर कौ ग्यारंटी अच्छी तुम नवीन बाबू कथार नवीन बाबू सी एका दिजन दल मझे कही आम मेट हेनी पुणी सांग होगले मेट हेनी आम मेट हम पुणी भांगी गले कल ना मेट हेनी पुणी एवं कहते ना आम अलग लड़ुँ खाली टीवी लड़ुं देखिए 4 तारिख निर्वाचन पर दिजन कुंडाकुंडी हे राति कथबार्ता हो भाषण दौरान कहीं सबुठ बड़ कथा हूँ मोदीर कथार नवीन पट्टनायक गोटे मुसलमान को प्रार्थी करनी कांग्रेस 5 जन मुसलमान को प्रार्थी करछि आपण देखंतु नवीनार जड़े थिले आयुब खान थिले कंटा माझे तांको भी मोदी कहला नवीन काट दियो ना काटदेले गोटे मुसलमान लोक ओडिशा रे प्रार्थी करा जायनि आठ दुखदायक कौन थाईपे हिंदू मुसलमान दलित समस्त नहीं देश स्वाधीन होता गोटे जाति केवल देश स्वाधीन करनथला आज कौड़ियार फोपाड़ दिखाई दलित गोटे आड़े मुसलमान गोटे आड़े अन्य माने जाति रही आड़े केवल विभाजन सृष्टि करके नवीन तांको साहाय्य करुच्ची मोदी की 2 जन एकाठी होगी लोक भीतर एक विष बुणुंट मु गोटे खंडीय गाड़ी जाइए कटक से गाड़ी मोर बिक्री हो गला मोर अवस्था बहुत खराब थिला सेतेबेले लोक कहते जे आप पारे पलि आसतु किंतु मु जिद्दी रे रही मुझे मुझे करके देखेबी मु जो डेडिकेशन देखी परिवहन व्यवसाय प्रति से व्यवसायी मत संघर सेक्रेटरी कला बहु लोक हारास है मो पाक आसती मुझे डरना तू भी दिने हिरो हबू मुझे समस्त मनोबल बढ़ाए और मो पाक जिते लोक आसुँच प्रेरणा देकी साहाय्य कर राज्य बस मालिक संघर 30 वर्ष है मुझे सेक्रेटरी अच्छी गोटे संघ जार सेक्रेटरी अच्छी मत ओडिशा सारा जो जिले पचारतु समस्त मत खुशी करती और समस्त मो कथा मानती से मोर भाग्य जे मोटे महंगा भली गोटे जगार छोटिया गाँव जाकि एत बड़ पदे रही पारिछि मु निजु गर्व अनुभव करे नहीं मो निजर प्रशंसा करने चाहूनी आपण निजे से प्रश्न पचारे और आपन ता उत्तर पाईगले मोर यहाँ छुआ बेल अभ्यास मुझे कॉलेज पाठ सरी बहुत पिला पाठ पढ़ी पार नुले मुझे देखी मुझे मो बापा बहुत लोक पाठ पढ़े मनुष्य कर पाठ पढ़ी मो बापा ये हाईस्कूलटा प्रतिष्ठा करते प्रथम तो बापा मुझे गोटे हाईस्कूल कली लक्ष्मीनारायणपुर मुझे मोर गोटे छुआ बेलू थिला एम जे गरीब पिला पाठ पढ़ाइबा साधारण लोक साहाय्य करवा राजनीति परवर्ती काल आसिली किंतु यहीटा को लेकिन मुझे राजनीति आरंभ करी यहीटा कलापर बहुत राजनीति लोक मत आट्राक्शन है यहाँ को सेवा करवा दवा कि आजिकल तो सेवाटा को बेसी मनोवृत्ति नहीं ना लोक अलग वेड़े नहीं गले जमती आप कहली जे अर्थ खर्च करके भोट कैप्चर करवा गुंडागिरी करके भोट कैप्चर करवा मुझे करें ना मुझे चाहिए लोकंर स्नेह श्रद्धा जो दिन आसो मु पाइबी आउ जेते पाठ पढ़ी मुझे गोटे प्रतिश्रुति देती तुम्हें आ 5टा पिला पाठ पढ़े मनुष्य कर तादर बहुत लोग चाकरी करगले एवं मो पाक आसुँच तुम साधारण जो मैंने भल पाठ पढ़ुं गोटे दलित पिला को ये एरकणार तार घर ना जमी ना ता माँ
ଗାଈ ଚରାଉଛି, ନଈ ବନ୍ଧରେ ଅଛି, ତା ବାପା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତା ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇକି ବିଜେପି କଲେଜ ପଢ଼େଇ IITରୁ ପାସ୍ କରିଲା ଏ ବର୍ଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲା ଆର ବର୍ଷ IIT ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏଇଭଳି ପିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ବାପା ନା ମୋର ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ତ ଜମି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ 5ଟା ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। এইটা হচ্ছে মোর উদ্দেশ্য। ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଛି। ରାଜନୀତି ଥାଏ କି ନଥାଏ, ରାଜନୀତି ଭୋଟ ପାଏ କି ନ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଆପଣ ନିଜେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ଆପଣ ତା ଉତ୍ତର ପାଇଗଲେ। ମୋର ଏଇଟା ଛୁଆବେଳୁ ଅଭ୍ୟାସ। ମୁଁ ତା କଲେଜ ପାଠ ସରିଥିଲି, ବହୁତ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନଥିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିଛି। ମୁଁ ସେବେଠାରୁ ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ମୋ ବାପା ଏଠି ହାଇସ୍କୁଲଟା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ କଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣପୁରରେ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୁଆବେଳୁ ଥିଲା ଏମ୍ ଯେ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ରାଜନୀତି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏଇଟା କଲା ପରେ ବହୁତ ରାଜନୀତି ଲୋକ ମୋତେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଯେ ଏଇଆଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ତ ସେବାଟାକୁ ବେଶୀ ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତାକୁ ଅଲଗା ୱେରେ ନେଇଗଲେ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲି ଯେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଭୋଟ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା, ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରିକି ଭୋଟ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବା, ମୁଁ ସେଇଟା କରିପାରେ ନା। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁଦିନ ଆସିବ ମୁଁ ପାଇବି। ଆଉ ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ତୁମେ ଆଉ 5ଟା ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇକି ମଣିଷ କର। ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଚାକିରି କରିଗଲେଣି, ଏବେ ବି ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଛି ତୁମେ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦଳିତ ପିଲାକୁ ଏଠି ଏରକଣାରେ ତାର ଘର ନାହିଁ, ଜମି ନାହିଁ, ତା ମା ଗାଈ ଚରାଉଛି, ନଈ ବନ୍ଧରେ ଅଛି, ତା ବାପା ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି, ତା ପୁଅ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପଢ଼େଇକି ବିଜେପି କଲେଜ ପଢ଼େଇ IITରୁ ପାସ୍ କରିଲା ଏ ବର୍ଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଲା ଆର ବର୍ଷ IIT ଦିଲ୍ଲୀରୁ। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଏଇଭଳି ପିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ଆସିଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଥିଲି ବାପା ନା ମୋର ଘର ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ତ ଜମି ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ 5ଟା ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ। এইটা হচ্ছে মোর উদ্দেশ্য। ମୁଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିଛି। ରାଜନୀତି ଥାଏ କି ନଥାଏ, ରାଜନୀତି ଭୋଟ ପାଏ କି ନ ପାଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି।